Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adzim ala sayyidina wa habibina wa nura qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin wa ala ashabina al-hadin al-muhtadin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para bapak, para ibu, jamaah Majlis Al-Mustaqin ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah kenikmatan, sehingga kita bisa bersyukur hadir di majelis ini. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini bibarakatil hadi Muhammad, dengan berkah Nabi yang memberikan petunjuk kepada kita, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, setiap hajat kita dikabulkan oleh Allah, setiap apa yang menjadi keinginan kita maupun Majlis Al-Mustaqim mudah-mudahan diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kalau ini minggu nggih musim sholawat, karena bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti marung sholawatnya leren, boten. Alhamdulillah, tiap ahad kita tetap sholawatan. Muga-muga ndadekno manah niki padang. Karena banyak orang yang pandangannya ini terlihat meripati padang, tapi atine mboten padang, sehingga membedakan antara sing hak batil, niki bener napa mboten bener, niki masih mripate melek kesandung enten apa enten, wah akeh nggih, kathah wong. Banyak orang wis ngerti niki halal, niki haram, niki mboten oleh, tapi cik disandung mawon. Karena napa? Karena ketika mata hati tertutup, maka niki mata hati akan menjadikan gerak kita gerak yang terpeleset, kadang gerak salah. Pandangan mata hanya sebatas pandangan. Ketoke mawon ten mriku nggih, ngelok perkara niku ketoke cilik nggih. Padahal nek digelok nek lho ngene ngarep ya gedhe. Ngelok srengenge ketoke cilik, padahal nek didekno ya gedhe. Pandangan mata terbatas. Tapi pandangan hati ketika hidup niki lho ado sak pira ketok jelas. Muga-muga mripate padang, atine ya padang. Amin ya rabbal alamin. Maka kita bisa mendapatkan keceriaan, kita mendapatkan hidayah. Mata dibuka oleh Allah, mata hati kita dibuka oleh Allah, tidak lain adalah karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nek bahas Kanjeng Nabi, bahas sifatnya Kanjeng Nabi, niki mboten enten entek. Tidak ada habisnya ketika membahas kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tenggone bab jihad, nah kula terusno ae. Kitab didik-didik cek hatam nggih. Sing penting kitabnya diwaca, tiap diwaca niki enten keberkahan. Niki sampai enten wong diceritakno saking Barra radhiyallahu anhu, ata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un niki bil hadid faqala ya Rasulullah uqatil au uslim faqala aslim summa qatil fa aslama summa qatala faqutila faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amila qalilan wa ujira katsiran muttafaqun alaih. Ada seseorang laki-laki niki datang kepada Rasulullah gawe pakaian niki topengan besi nggih gawe kaya napa jenenge
biyen niku topenge niki nek digawe perang niku digawe perlindungan dari topeng besi. Niki datang di hadapan Rasulullah, teko nang ngene Rasulullah. Lah wong niki gereng Islam. Lho dereng Islam saking semangate rupa hale jihad niku semuangat teko nang ngene Rasulullah. Ya Rasulullah, niki mboten ngerti sahabat iki sapa. Wong niki topengan, arek enom niki. Ya Rasulullah, uqatil au muslim. Kula niki saya ini harus ikut langsung perang atau masuk Islam dulu ya Rasulullah. Padahal gereng Islam. Lho kenek dawuhne Kanjeng Nabi. Eruh dawuhne Kanjeng Nabi. Niku lho langsung iso mlebu. Cara wong ngoten kesirep ambek dawuhne Kanjeng Nabi. Niki nek dawuhe Kanjeng Nabi ngoten lak srengenge iso tembus ya. Nek dawuhne kiai-kiai sakniki ulama sakniki diomongi balak-balik gak iso tembus-tembus. Nggih, mergo penghalange kuwatah nggih. Penghalange kathah. Nggih, kita niki kathah penghalange. Di antarane sing paling gede niku penghalang niku sumbung. Sumbung niki sing garani halang hidayah angel masuk nggih. Petunjuk angel masuk niku. Termasuk nggih sifat-sifate ati. Nggih paling aku nggih. Ujub termasuk wong senengane pamer. Kathah niki. Dan niki orang ini datang, ya Rasulullah, saya harus perang napa masuk Islam aslim semua qatil. Wis awakmu mlebu Islam dilik marono melok perang. Islam baru ikut perang. Duh, wong kafir gereng mlebu Islam, kepindang mlebu swarga. Saking semangat ngerti pahalai mati syahid. Mari ngoten fa aslama faqatala faqutilah. Mari ngoten kait mlebu Islam wong niki syahadat marur ikut perang. Di medan perang niki jika mlebu Islam langsung pecah meninggal dunia dalam keadaan syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah qalilan wa ujra katsir. Wong iki lho, orang ini sing jek kait masuk Islam niki amale mek titik tapi pahalane akeh. Karena orang yang baru masuk Islam nek ancane bener-bener wong niku kafir kemudian kok masuk Islam niku tetkalane mulai syahadat niku dosa-dosane wis lewat niku dihapus kali Allah. Kayak kertas niku putih. Kertas putih bersih. Lah setelah orang itu masuk Islam niki lho mulai dia mencatat amal kebaikan apa kejelekan. Nek amal kebaikan sing dicatat lah niki mulai nulis. Lah niki amal baik niki mboten kok nulis kebaikan sret ngoten. Amal kebaikannya langsung mati syahid. Makanya kita niku husnudzon nggih. Ojo sok golokno tiyang. Jadi kita niku duwe sifat rahmah, hendaknya meniru Rasulullah mempunyai sifat kasih sayang. Ojo alah kafir neraka. Ampun ngoten, iya nek gak wong iku mlebu Islam. Makanya oleh wong Islam niku ndongakno wong kafir tapi ndongakno mendoakan karena untuk mendapatkan dia hidayah. Didoakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Nek liyane mboten kantuk menurut ulama al-fiqih mboten oleh. Ndongakno muga-muga oleh hidayah. Didongakno. Lho iso pengerti mlebu Islam. Mlebu Islam tibake marung mlebu Islam. Lu semangat. Lho kita niki sing dilik niki antara imbang kadang dosane kali amale. Bener golek amal itu gampang. Gampang napa gampang? Gampang nggih. Golek pahala gampang. Hadir nang majelis ilmu pahala masyaallah. Ngalah-ngalah wong ziarah napa takziah 1000. Ngalah-ngalahno napa jenenge marani wong loro jumlahe 1000. Lu pahala kuwatah. Pahala kuwatah sebutno koyo ngeten. Tapi ya ngelakoni dosa luwih malah aku mulai rasa-rasan gorong liyane iku sing mripate macam-macam. Makane kita seimbang akene istighfar hadir majlis ngeten niki nggih. Niki nglebur dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah orang kafir iki makane wong mlebu Islam kadang kala niku nggih kadang kala karena masuk Islam terus berubah. Makane kadang kala wong nakal nggih nek wong nakal wong duablek
ketika oleh hidayah semangat ngalah-ngalahno ibadah sing wis istiqomah gitu. Nah, kan ini pirang-pirang wong elek kadang kalau diangkat langsung ke Gusti Allah dadi kekasih ini Allah. Nah, muga-muga masih gak dadi kekasih tapi tetap istiqomah gitu niki. Istiqomah sing apik. Nah, pun sampai istiqomah elek ngono. Cek kanan kiri oke mawon. Kanan apik dilakoni, sing kiwa elek tetap istiqomah lah niki. Moga-moga tambah meningkat. Amin ya rabbal alamin. Lah orang kafir ketika masuk Islam napa meneh melok mati perang mati syahid niki dihapus dosa-dosane. Maru amale catatan isine niki langsung mati syahid. Masyaallah. Makanya cari amal. Waktu niki adalah waktu yang sedikit. Waktu ketika lewat maka waktu itu berarti sudah berjalan. Gak iso balik malih. Sakniki dino Ahad meneh ketemu Ahad sami-sami jenenge tapi gak iso mundur malih. Maka setiap waktu adalah manfaat, setiap waktu harus diisi dengan kemanfaatan, keberkahan. Maka itulah celengan kita. Maringatan didawakan saking Anas radhiyallahu anhu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu ay yarji'a ila dunya walau ma 'alal ardi min syai' illa syahidun yatamanna yarji'a ila dunya fayuqtal 10 marrat lima yara minal karamah. Diceritakan saking Anas tidaklah seseorang itu masuk surga kemudian dia ingin kembali ke dunia sebagaimana dia di atas bumi ketika di atas bumi. Apa itu? Yaitu meninggal dalam keadaan syahid. Artinya ngeten, andai kata wong niku sing wis pecah nduk ngene perang meninggal dunia dalam keadaan syahid, andai kata kok boleh dikembalikan lagi ke dunia sampai perang 10 kali, meninggal lagi sampai 10 kali sedo, 10 kali niki satu hidup lagi, meninggal hidup lagi setengah, maka itu lebih dicintai oleh orang-orang yang mati syahid. Karena mati syahid mengangkat derajatnya. Niki enak cepet, makanya sahabat-sahabat biyen niku nggih nek ora dawuhe Kanjeng Nabi langsung masuk ikut perang napa dawuh-dawuhne Kanjeng Nabi. Lah sakniki mboten enten perang. Ojo nganak-nganakno perang. Ya apa carane nganak-nganakno ana wong dimusuhi mau diperangi. Gak cocok dimusuhi diperangi. Jarene jihad. Jihad gak cocok non muslim barang wis kafir oleh dibom. Iki gak cocok iki ziarah kubur kafir dibom perangi dek melok bom bunuh diri mati mboten mati syahid mati sangit gak sida oleh swarga nggih kecantol lho ngene neraka. Maka perang kita adalah jihad, kita adalah jihadun nafs, memerangi hawa nafsu, perangi hawa nafsu sing ngejakten gone keelaan. Kita perangi hawa nafsu kita. Mari ngoten cek iso ngendhalekno hawa nafsu dengan riyadhah, dengan dilatih saged poso, saged nahan nek biasane mangane niku sedina petang wakul misalnya. Atau telung petang piring dikurangi sak cukupe mawon. Biasane ku senengane foya-foya mangan wis tak kurangi rek. Biasane aku ngenteno di dhuwit wis sak cukupe ae. Untuk sing laine tak gawe bantu iki bantu fakir miskin, yatim piatu wong gak mampu. Gawe pembangunan pesantren, masjid, musala. Isok nyelengi nduk ngene dunya dilipat gandakno ambek Allah, nduk akhirat dikai pahala. Itulah jihad kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah, orang yang meninggal dunia niku langsung mlebu swarga. Cuma enten sing menghalangi ternyata. Diceritakan sing Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yughfaru li syahidin kulla dzambin illa dhin. Nah niki diampuni bagi orang yang mati syahid kecuali
utang. Makane niki lho mati syahid iku ternyata iso terhalang gara-gara nek duwe utang. Makane zaman Rasulullah niku ana wong sedo mari ngoten ditakoni kali Rasulullah, ya apa sahabat niki ya Rasulullah, sahabat enggak ada utang ya Rasulullah. Rasulullah mboten gelem nyolati. Mari ngoten akhirnya enten sahabat mari ngoten pun Rasulullah kula sing nanggung utange. Mari ngoten Rasulullah niki nyolati. Artine napa? Makane nek ketika orang meninggal dunia niki mesti disampekno kali sing nyampekno niki. Para bapak, para ibu, nggih, benten hak adami urusane utang piutang langsung mawon hubungan kali ahli waris. Niki cek napa mungkin ten gone alam barzah niki cek mboten terhalang. Nah, makane ulama-ulama biyen nggih nderek Kanjeng Nabi. Ulama-ulama sing zuhud derek Kanjeng Nabi. Ya napa derek Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi niku ketika meninggal dunia niki boten meninggalkan napa nama dirham, la dinar wala dirham. Ketika meninggal dunia Rasulullah tidak meninggalkan 1 dinar 1 dirham pun. Artinya kuwabe pun ditelasno Kanjeng Nabi, dibagekno wek Kanjeng Nabi. Siji riwayat niku sampai Kanjeng Nabi tasik enggak ada harta benda napa jenenge baju kerih niku digadekno. Niku ten gone wong kafir. Enten siji riwayat harta Rasulullah itu 1 tanah masih ada 1 petak. Iku pun Sayyidah Aisyah niku tanglet kan gede Sayyidina Abu Bakar. Ya abi pundi warisane Rasulullah. Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa, semuanya untuk umat. Kemudian ada tanah itu pun diwakafkan fisabilillah. Duwe celengan tanah diwakafno fisabilillah. Niki kayak napa seto milih terus pahala. Lah inilah yang digalaukan Rasulullah. Makanya ulama-ulama siyen kula tasih imut masih ingat ketika sowan kepada Kiai Haji Soleh Qasim nggih sing sedo, beliau sedo setelah sholat niku cerita, aku kepingin mati koyo kiai-kiai iki koyo Kiai Hamid, Kiai Asad, Kiai disebutno niku tetkalane mati iku sedo, tetkalane sedo beliau mboten meninggalkan nopo. Dadi wis gak kepikiran wis tuwa niku maksudnya on anak-anak ya dididik nggih dididik agama, dididik akhlak, mari ngoten harta benda sak derenge sedo dibagi. Cek mboten gak ada pikiran sedo niki pun lepas enteng. Sampai iso oleh sanjang ngeten aku iki gak duwe apa-apa Fir. Aku mau duwe iki tok kitab iki ambek piring iki ambek dampar iki. Liyane wis tak bagekno nang anak-anakku, liyane wis tak bagekno nang gone iso dakwah gawe ngeten. Akhire sedo niki enteng. Lha niku wali-wali niku Gusti Allah sing kadang ngoten. Napa meneh kula jenengan gak duwe apa-apa tambah gampang gak kepikiran. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya sedo niku nggih nek iso makane teman-teman. Makane wong niku napa dituntun ketika meninggal dunia dituntun maca Yasin diwacana Yasin. Karena Yasin niku ngelingno nang ngene Gusti Allah. Isine tauhid. Cek wong tatkala meninggal dunia niku cek khusnudzon nang ngene Gusti Allah. Enten wong niku sing jange sedan niku suudzon nang ngene Gusti. Aku yang mesti kayak loro terus sampai saiki loro. Jange mati cek kepikiran aku sampai saiki kayak melarat. Jange mati cek ngomong ngoten. Ampun kaya ngoten. Mungkin suudzon nang Gusti Allah akhirnya meninggal dalam keadaan suul khotimah. Maka kita khusnudzon. Maka nek enten wong kok enten nggih bahas dunya, bahas napa ketika meninggal dunia maka dituntun dengan mengucapkan syahadat. Minimal la ilaha illallah. Niki dituntun la ilaha illallah. Cek eling nang Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Baringatan an Abi Qatadah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi khatiban
fadzakara annal jihad fi sabilillah wal iman billah afdhalul a'mal. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah araita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataayaya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasabun muqbilun ghaira mudbir. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa qulta? Qala araita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khataaya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am wa anta sabirun muhtasibun uqbilun ghairu mudbir illa dain. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik. Lho niki masih diingatkan hubungi den. Jadi ketika Rasulullah khutbah niki di hadapan para sahabat, Rasulullah menjelaskan tentang jihad fisabilillah, iman kepada Allah itu adalah utamanya amal. Ngadeg maru ana wong lanang niki. Ngadeg niki ana wong lanang ngadeg, ya Rasulullah, kalau saya meninggal dunia dalam medan perang, apakah dosa-dosa saya bisa diampuni ya Rasulullah? Rasulullah jawab, nggih, iya, bisa dihapus dosa-dosamu ketika engkau meninggal di medan perang dengan catatan engkau sabar, engkau ikhlas mencari ridho Allah, engkau tidak mundur, tapi adalah untuk maju karena mencari ridho Allah. Mari ngoten wong niki kepengin mantep malih. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu yang kau ucapkan? Apakah masih bisa dosa-dosa saya diampuni? Rasulullah, na'am, bisa diampuni. Pokok syaratnya awakmu sabar. Engkau sabar, engkau tidak berpaling dari medan perang. Kata Rasulullah, iladen. Terakhir jebenang Rasulullah, kecuali utang. Dadi utang iso menghalangi wong jange napa jenenge dilebokno swarga niki terhalang nggone alam barzah. Jane wong ku apik jange dikai kenikmatan, gara-gara cek ana utange kenikmatane ditahan mbek Allah. Nah niki lho. Terus Kanjeng Nabi dawuh fa inna Jibril alaihi salam qala itu yang disampaikan malah Jibril kepadaku. Makanya luwe-luwe ana dulur nggih niki urusane utang piutang lang cepet disaur. Nek anjane titik nek iso saged nggih diikhlasaken. Kok misalnya ana wong sing gak duwe dulur-dulur padha-padha Islame iso nanggung niki afdol. Kira sakno rek padha-padha Islame tanggoku aku mampu. Pun utange kula tanggunge. Misalnya ngoten, wong yang mboten kathah misalnya. Maka ini luwih utama derek sahabat sing nanggung pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang pikir-pikir aku dia utangnya akeh. Ya Allah. Muga-muga kita diparingi gampang urusan dunia akhirat, paringi lancar rezekine. Dadi wong sugih sing loman. Dadi wong sugih sing berlomba-lomba dalam kebaikan. Sugih dunya sugih atine. Amin ya rabbal alamin. Nek sugih dunya tok atine mboten qanaah, atine mboten nriman, biasanya muncul wong sing mboten syukur tapi kufur nikmat. Tidak akan pernah mensyukuri karena selalu melihat dunia dia selalu kurang. Gelok wong nok ndukure mesti dhek ngrasa cek kurang. Padahal wis digawe sakmono. Maka kebahagiaan bukan diukur dari kekayaan, kebahagiaan bukan diukur dari kemewahan. Andai kata bahagia itu milik orang yang kaya, tentu orang kaya itu adalah orang yang bahagia. Andai kata kekayaan diukur dengan kemewahan, tentu orang yang paling mewah adalah orang yang bahagia. Andai kata kebahagiaan diukur dengan jabatan, maka tentu orang yang jabatannya tinggi adalah orang yang bahagia. Tapi tetkalane dikumpulno, dicurhati, di-sharing, ternyata sambate akan wah itu wake pabrike ngoten iki masyaallah. Sampeyan sing wong biasa-biasa dicurhati ngeluh sirahe ngoten. Gak iso turu sisan. Biasane gak tau mikir sakmono dicurhati ngeluh. Makane wong sing apik niki imbang. Usahane nggih kathah tapi tetep dibalekno namanya Allah.
kei kekayaan, dikei rezeki kata, tetep niki atine zikir nang ngene Gusti Allah, eling nang ngene Gusti Allah. Ngoten ku enteng. Niku enteng. Kita tetap berusaha, tapi yang semuanya dikembalikan pada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka sing penting rezeki ini cukup. Kok cukup niku paling enak. Cukup kena digawe ngaji, cukup digawe napa nyekolan anak, cukup kena digawe umroh, cukup gawe haji, cukup gawe tuku kendaraan, omahe cukup gawe bangun, cukup kabeh. Makane Allahumma ya Allah panjenengan paring rezeki cukup. Cukup ngoten nggih. Cukup karena Allah taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari kita enten diceritakno saking Jabir radhiyallahu anhu. Qala rajulun, "Aina ana ya Rasulullah in kutiltu?" Ya Rasulullah, kalau saya meninggal dunia, saya nanti bertempat di mana ya Rasulullah? Kalau saya perang fil jannah, kata Rasulullah, engkau bertempat di surga. Fa'alqa tamaratin kunna fi dayati. Tatkala niku wong niki nyekel kurma. Kurma niki dilempar, ngerti tempatnya di surga. Tempatmu di surga, maka kurma niki dilempar. Summa qatala hatta qutila. Akhirnya ngerti swarga niki, swarga langsung dijemput. Dijemput ya napa? Langsung melok ten nggone medan perang, langsung meninggal dunia. Makanya kalau tahu cerita konco kula niku jenenge Abdullah Sahin nangone Palestina. Konco tengene sakniki tengene Palestina ya. Jadi ulama tokoten mriku. Niki konco Palestina niku masyaallah nggih. Nek enten wong Palestina sing meninggal dunia syahid niku mboten susah. Malah kaya wong ulang tahun. Jadi anak dulure meninggal dunia niku nggih bagi-bagi roti coklat niku lho sing kaya teko Mekah bunder-bunder dibagekno marang ngoten kali kaya peringatan ikhtifal ngoten. Peringatan Maulid dikumpulno ngoten. Kula takoni sinten sing ulang tahun niku? Man ya Syahin, man wulid al-yaum. Siapa yang di ulang tahun nih? La hadza akhi kabir syahid fi sabilillah. Terus iki gak ulang tahun tapi masku meninggal dunia fi sabilillah. Lho niku mboten susah tambah seneng. Makanya gak leren yang ngene Palestina. Lah ya napa wong sing sitok kepengin mati syahid kan wis senjata badan. Senjatae kerikil tapi kepengin mati syahid. Lah situ bom mawon. Makanya tapi sing ningali niki gak tenang. Makanya iso tentrem iki pengaruh ten gone dunia. Nih kuwabeh niki pengaruh. An Anas radhiyallahu anhu qala in talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu hatta sabaqul musyrikina ila badrin wa ja'al musyrikun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdamanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana duna fadanal musyrik wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qumu ilal jannah ardhas samawati wal ardh. Terus Rasulullah berdiri, masuklah kamu ke surga yang luasnya itu adalah seluas langit 7 dan bumi. Faqala yaqulu Umair al-Hammam al-Ansari ya Rasulullah jannatun ardhas samawati apakah dunia itu luasnya seluas langit 7 dan bulan? Qala na'am kata Rasulullah. Mari ngaten Rasulullah orang niki mengucapkan ngeten bakhin Umar al-Khamat niki. Bakhin. Nah niki biasa ditulis dan kene kitab niku bakhin. Oh, arti bakhin niku. Bakhin itu artinya kebagusan, bejo temen, bahagia sungguh orang yang masuk surga. Bakhin. Niki bakhin sungguh bahagia orang yang masuk surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuhmiluka ala qaulika bakhin." Apa yang mendorong kamu untuk mengucapkan bahagia bagi orang yang masuk surga? Qala, "La wallahi ya Rasulullah illa raja'an akuna min ahliha." Tidak ada apa-apa ya Rasulullah kecuali yang mendorong aku adalah aku kepingin jadi ahli surga. Qala fa innaka min ahliha, engkau menjadi ahli surga. Fa akhraja tamaratan min qarnihi, wong niki marengan mengeluarkan kurma dari tempat jemparing wadahe napa
nanggone wadai panah niki. Marang faja'ala yaqulu minhunna, marang ngoten memulai dia makan kurma. Semakola lain anna ahayaitu hatta akala tamarad hadhi inna hayatun thayyibah. Kemudian wong iki sempat mangan kurma diluk dan mengatakan, kalau aku hidup sampai memakan kurma ini sampai belum habis, berarti umurku adalah umur yang panjang. Artinya waktu mangan kurma niku adalah, kalau saya dikasih waktu sampai umur saya makan kurma ini belum habis, maka berarti umurku masih panjang. Faro abima kana ma'ahu minat tamar, mari ngoten kurma niki dibuang, mari kon langsung melok tenggone medan perang, mari sum hatta kutil, sehingga meninggal dunia. Maka berarti umurnya mboten panjang, tapi diganti setelah itu meninggal dunia umurnya lebih panjang. Umurnya lebih panjang. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya siang-siang wong-wong itu nek Rasulullah ketika perang, ketika disuruh ngeten sahabat taat nggone Rasulullah, sampai diceritakno malih ja Anas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita saking Anas, ada orang-orang datang kepada Nabi. Anib ma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'an was sunnah ya Rasulullah. Mbok jenengan itu mengutus kepada kami orang laki-laki yang mengajari kami tentang Quran dan hadis. Saking kepingine moro nang ngene Rasulullah. Jenengan mengutus orang-orang yang mengajari kami Quran dan sunnah ya Rasulullah. Wa ba'asa ila sab'ina rajulan min ansor. Kemudian Rasulullah mengutus kepada kaum ini, kepada orang-orang ini 70 laki-laki dari sahabat Ansor. Yuqalu lahum al-qurra, dikatakan orang-orang ini adalah ahli Quran. Qur'ane api nggih. Bacane sah hafal Al-Qur'an. Fihim khali haram, di antara itu adalah ada pamanku kata Rasulullah, namanya Haram. Yaqra'unal Qur'an, mereka ini 70 ini orang ini membaca Al-Qur'an, wa yatadarusana mudarasa tiap malam niki maca Qur'an. Ya ta'allamuna, mereka saling mengajar satu dengan yang lain, mengajar wakanu bin nahar yaji'una bil ma' fayadhaunahu fil masjid. Mboten kok mulang tok nggih. Jadi orang 70 niki teko mari ngoten mengajari Quran, mengajari ilmu hadis, ngajari ilmu tenggone sahabat, tenggone wong akeh itu mari ngoten mendatangkan air di bawah tenggone masjid. Nek masjid mriku lak mboten kaya sakniki nduk Indonesia ta. Banyune yo jarang. Mriku kering nggih. Mboten kok kaya mriki. Lho iku nggih sekitar Masjidil Haram. Barang jenengan pas ketok nang ngene gunung-gunung yo kering. Maka ini didatangkan orang 70 niki nggawa banyu nggawa nang ngene masjid. Mari ngoten, mboten kok ngoten tok golek banyu digawe wudu untuk orang yang ke masjid. Mari ngoten penggaweane niki wa yuhtatibuna fayabiuna wa yashtaruna bit ta'am li ahli sufal fuqara. Orang 70 niki golek-golek yo ngajari yo mulang. Mari ngoten penggaweane nek wayahe kosong golek kayu. Napa golek kayu. Golek kayu mari ngoten kayu niki didol. Mari ngoten uang hasil dol-dolane kayu niki digawe tuku panganan. Napa kanggo awake mboten kanggo awake dhewe, li ahli sufa walil fuqara. Jadi untuk orang yang ahli sufah, orang-orang yang miskin yang belajar pada Rasulullah, yang tidak mempunyai tempatnya mondok nduk gone emperane masjid rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marung-marung dibagino nang ngene fuqara. Nggih. Nah ngeten iki sing angel nggih. Nggih, ngekeki contoh. Jadi golek kayu-kayu dhewe, mulang-mulang dhewe. Tapi ya cara saiki ya aja digelok tok lho, contoh ya apik digelok tok malah digawe cerita, tapi mboten dicontoh. Maka orang-orang yang seperti ini Masya Allah dengan tenaga harta bendanya digunakan untuk mencari ridho Allah, untuk mencari syafaat Rasulullah.
Jadi mencari dia kayu, dia mulang, didol untuk ahli sufah ukara. Kemudian faba'athahum Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aradu lahum faqatalum qabla ayablul makan. Tapi mereka ini diutus Rasulullah, kemudian sebelum sampai di tempat niki dihadang kali orang-orang kafir. Bayangno biasanya penggawean ngoten, mari ngoten malah dihadang kali wong kafir. Bahaya ini, nyebarno Islam, nyebarno agama, mari ngoten malah dibunuh sama orang-orang kafir wong niki. Qabla ayablul makan, sebelum sampai tempat diperangi sama orang kafir. Mari ngoten tiang sing 70 niki ndonga, Allahumma balligh anna nabiyana ana qad laqainaka faradina anka wa radita anna wa tarajulun haraman khala anas min khalfi fata'anahu birumhim hatta anfadahu faqala haram fustu wa rabbil ka'bah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ikhwanakum qad qutilu wa inam qalu Allahumma balligh anna nabiyyana wa ana qad laqitana faradina anka wa radita anna. Maka ketika mau diperangi, dibunuh wong-wong kafir niki ndonga ngeten, ya Allah, sampaikanlah kami kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami telah bertemu denganmu dan aku ridho atasmu ya Rabb. Maka saya ridho pada diri kami. Mari ngoten, datanglah orang musyrik kepada paman Nabi namanya Haram niki mari ngoten teko mburine sing jenenge Haram niki, sahabat Haram niki ditusuk kali tumbak sampai tembus. Mari ngoten faqala Haram, ketika ditusuk kali tumbak niku malah ngendika ngeten, fustu wa rabbil ka'bah, aku bahagia. Ketika kena tombak malah aku bahagia demi Tuhan yang menguasai Ka'bah. Niki artinya apa? Wong nek khusyuk, nek wong ikhlas krana Allah, dikek ujian yo napa mawon boten krasa. Karena ningali boten ningali lorone, tapi ningali Allah. Nek wong ningali Allah nih, napa meneh tetkalane nazak didudukno panggonanmu swarga. Ketika nazak niku didudukno kulo panggonanmu, kenikmatanmu di alam barzah. Niki wong tetkalane nazak loro niku ketutupan lorone gara-gara kenikmatan didudukno. Maka orang ini tidak terasa sampai Rasulullah akhirnya ngendika ngeten, inna ikhwanakum qatilum, saudara-saudaramu terbunuh wahai muslimin. Innahum qalu, mereka berbicara, Allah maballigh an nabiyana anna qad laqaina. Mereka berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami kepada Nabi kami dan kami telah bertemu denganmu dan saya ridho kepadamu dan kau ridho kepada kami. Masya Allah, niki mari ngoten wong 70 sing penggaweane ikhlas kaya ngoten malah pecah fisabilillah. Niki wong dakwah biyen kaya ngoten ki. Wong sakniki enak ngaji ceramah. Nggih. Makanya ningali nggone kok ana fitnah, kok ana niku biasa. Nek zamane Kanjeng Nabi, kok ana sing menghadang biasa dakwah utawa ngejak keapian, kok ana sing menghadang. Wong zaman Kanjeng Nabi pun malah luwih nemen. Saiki difitnah ngeten bingung ngelok mawon ceritane biyen. Ya napa Kanjeng Nabi, ya napa sahabat. Wong nglakoni keapian, ngajak keapian enten sing ngeten biasa. Niku pun biasa zamane Kanjeng Nabi. Maka sing penting kita tetap istiqomah. Gitu istiqomah. Iso nyampekno titik-titik tetap istiqomah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ikulah banyak cerita-cerita bagaimana keistiqomahan sahabat. Ketegaran sahabat tetap berjalan walaupun dihadang. Zaman saat ini enak nggih, pokok ceramah. Mari no, wis gak ana sing musuhi, paling disawat gelasnya isine telu, ana ngombene cap kaki 3, ana jahe, ana kopi, apa ngombene niku. Dicampur mulih karo sing ceramah weteng malah senep. Artine napa sakniki pun enak nggih, sak gak zaman biyen kaya ngoten. Makanya kita belajar no taati ikhlas. Makanya ulama-ulama hadramaut kalau tasih imut
pengajian pun lampu mati. Kalau nggak ada jengene guru niku Habib Ali Masyhur niku masih mufti Hadhrul Maut, masih Habib Umar bin Hafid niku masya Allah ikhlas beliau. Beliau sampun meninggal dunia. Niki nek ngaji niku ngaji wong kuwatah ngono, lampune mati, mati. Pengajiannya mboten mati, tetep muni. Ono sing ngrungokno gak ngrungokno ceramah terus beliau tetep ngaji. Saking ikhlas. Mike rusak gitu tetep ngaji. Masih mboten enten mike. Udan tetep ngaji. Sakniki mboten mike gak enak bingung ditutuki. Apa panitia iki? Padahal panitia wis ngelu suwengi gak turu ya. Nggih. Tapi nggih macem-macem niku nggih. Nggih enten sing niate ancene ngekeki motivasi. Kalau kita nih kemauan ingkang saged kula aturaken muga-muga pengaosan demi pengaosan muga-muga dadosa kita tambah sae. Dadosa kita dadi wong sing nafi yang memberikan manfaat dan keberkahan kepada orang lain. Muga-muga kita dadi wong sing ditata kali Allah uripe, muga-muga istiqomah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'ana